F.H. Odendaal in beeld en hulle word verteenwoordig deur heel agter in die swart. Vleuels Lardus Engelbreg en Otto Koetser, die senterpaar Johannes van der Westhuizen en Rian Botha, die loskakel Kobus Vlok en die skrumskakel Joost van der Westhuizen. Voorrijman Nimrod Lategan is die kaptein, die ander voorrijman is Kobie Grobler, hakker is André Maree, slotte Nardus Nel en Hannes Swift en die lostrio Gideon Olwage, Hilgard Visser en Hannes Lok. Spel is aan die gang. So 15-2 binnekant Hugenote se halfgebied. Eerste losbal wat gewen word, uitkom na Fritz Venter en hy soek die kant by nog. Fritz Venter dan die loskakel van Hugenote. Sy skakelmat is Charles Kuiler, die heel agter is Frikkie Colijn, die vleuels is Fleischer en Nel, Charles Nel, die senterpaar Henny, Meeden en Johan Nel. En dan is daar van die voorspelers, die voorrijmanne Pierre Dixon en Monne Steyn, die hakker Cassie Karstens, slotte Marius Kreur en Johnny van Vieren en die lostrio Alex Romenheimer en Gert Luis aan die kante van die skrum en die agste manne kaptein is Chris Rossouw, die skeieregter in beeld op die oomblik met sy rug na hier toe, Gerrit Koetser van die Vrystaat. Wel weer Charles Kuiler, weer die kantlyn opsoek en die grensregter gaan staan so 12 tree buitekant die kwartgebied van Hugenote. Die wedstrijd pas in die gang. Het gaan 30 moordende minute in hierdie eerste helft te wees, om nie eens te praat van die tweede helft nie. En dan kom die bal uit aan die kant van Hugenote. Andermaal word die skoen ingelê, die heel agter onderdruk, maar in die Swartdienste werk goed op sy beurt. Lig die bal ook hoog. Dit spring verkeerd vir die opponente daar en so byna word dit deurgeskop deur Lardus Engelbreg. Wanneer die wip van haar die bal vir Hugenote heeltemal gevlous het. En vir die hanteerfoute vaste skrum reg teenoor die doelpale baie na, soos jy kan sien, aan die doelpale van Hugenote. Skrum het so effens geswaai, kom nie behoorlik uit nie. En die skeieregter meneer Koetser nie tevrede daarmee nie, sê die manne met weersak. Hierdie keer kan Hugenote die bal ingooi. Saam met my, Hugh Blyden, wat die eerste kwartier lang tussendeur sal praat. En wanneer hy net 'n kommentaar doen, sal ek die tussendeur praat daar doen. What happened there, Hugh? Well, that was just because Hugenote were going forward. They were in possession and going forward, so the referee quite right in giving Hugenote the scrum. The referee, by the way, Gerrit Koetser, is a renowned Currie Cup A section referee. Skepskoppoging. Ja. Laag, maar toch door die palen loskakel Kobus Vlok. En je zal opmerken dat hij met een zwaar verbinde linkerhand speelt. Maar hij is natuurlijk een van die sleutelspelers in die span. Trouwens, hij is die enigste een wat op die Kruiwenweek deelgeneem het vir FH, van die F.H. Odendaal 15 spelers. En daar wordt baie staat gemaakt ook op zijn skepskop vermoë. Hij heeft het pas bewys. Well, we'll watch it again now as the ball comes. A good scrum there by F.H. Odendaal. Comes out nicely, taken out by Cater. Now watch this. It's actually what we call a vurvurskop. And it just goes over the crossbar. Wel, hier vurvur of nie vurvur nie, dat is 3 punten waard. En het is een vroege voorsprong aan F.H. Odendaal. F.H. Odendaal het 'n kwaai stryd gehad om in die eindstryd te kom. Maar ons gaan nie nou daaroor gesels nie. As daar iewers langs die pad 'n onderbreking kom, vertel ons nie meer daarvan. Skrumskakel Kuiler, deur na sy loskakel. En dan wanneer die bal vastgemaakt wordt daar vorentoe gespeeld door Chris Rossouw, die kaptein. Hij skopt het ook vorentoe. En die heel achter in die zwart. Het een onaangename tydjie daar baie naby in sy doellyn. F.H. Odendaal, sy voorspelers moet ek sê, staan man tot dusver, daar is vooraf bespiegel dat hulle nie hooggenaamd die opgewasse sou wees teen die voorspelers van Hugenote nie, maar in die paar minute wat verby is, staan hulle man daardie. Joost van der Westhuizen wat ingegooi het. En dan aan sy heel agter in die swart, sy loskakel, Kobus Vlok wat ver teruggestaan het. En hy het weer sy skopvermoë daar bewys, hierdie keer met 'n buitelyn skop, heel wat druk. Het hy verlig. En nou is het op die kwartlyn van F.H. Odendaal.
'n verrassingsbeweging aan die steelkant en 'n linkervleuel Charles Nel het 'n hele eentjie gevorder. Net nie genoeg beweegruimte gehad nie, maar ek dink F.H. Odendaal het dit hoegenaamd nie verwag nie. Daar is die man wat sopas so lekker gehardloop het, Charles Nel. Weer 'n slag terug aan Vlok. Weer 'n slag met 'n verligting bring en weer 'n slag doen hy dit baie goed. Well, I must say they received 2 excellent kicks by the fly half. Fritz Venter, not Fritz Venter, Latergan, Vlok, right, we've got him. Vlok, yeah. Kobus Vlok, and 2 outstanding defensive kicks by him, well fed by Van der Westhuizen in the scrum half. But I must say the F.H. Odendaal scrum at the moment looking outstanding. The captain, the loose head, watch for him, Latergan, a very well-built youngster, and Grobler as well, also a very strongly built lad, and the F.H. Odendaal scrum doing very well. Telling na ongeveer 6 minuten, 3 punten voor Odendaal en geen aan Hugenote. Kijk eens daar vorentoe gebeurt door Gert Lies. Dan weer naar Venter aan Nieden, waar die bal daar vorentoe geskopt heeft. En het sprong recht voor de rechtervleuel Fleischer. Maar net niet genoeg beweegruimte niet. En dan is het F.H. Odendaal onder de omstandigheden wel daar goed gevaren. Maar Frikkie Colijn op zijn post. En hij ligt die bal hoog, die liggen op. Gaan het direct uit wees? Ja, ongelukkig voor hom. Direct uit. En dit betekent dat we teruggeroepen wordt naar zo'n 5 meter binnenkant die halfgebied van F.H. Odendaal. En gaan ons een kort lijn staan. Dit is gesprongen daar door Hilgaard Visser. En dan wijst die man zijn rug die vernuft Vlok. Daar die bal als het ware van die grond af op zonder fout. Ook netjes hanteerwerk door heel achter Frikkie Colijn. Even netjes op buitenschop. En nou net binnenkant die halfgebied van Hugenote van Springs. Hugenote wat achterloopt met 3 punten teenoor 0 en een baie diep aangooi. Oorgeklapt door nummer 7 Hilgaard Visser. Maar niet netjes niet, gevolgens hanteerfout. Misschien was daar ook oortreding iewers in die lijn staan. En terwijl daar even zo op uit is, kan ons net vir u sê, Hugenote het hierdie gesorgde trofee al 1 keer gewen en 1 keer gedeel. Die keer toe het gewen het was in 1952 en in 1980 het dit met Monument gedeel. En dit is de eerste keer daarenteen dat F.H. Odendaal in die eindstryd speel. F.H. Odendaal het maar 'n redelike taai paadjie moes loop om tot hier te kom. Hy het Ben Viljoen in die kwart eindronde met 13-12 geklop en Ben Foster in die half eindronde met 12-6. Maar voor hy in die kwart eindronde kom, het hy ook 'n uitspelwedstryd met Klerksdorp gehad en hierdie wedstryd met 13-11 gewen. Dit is 'n vryskop wat daartoe geken is, met ander woorde 'n moontlike skipskoppoging en hy gaan regs verby wees. Hierdie keer het Vlok nie die kol getref nie. Het haastig dan Hugenote het die Oosterigtsvaalstreek tamelik maklik gewen deur met Stoffberg kaart te speel en het Ligterburg daarna met 22-12 in die kwart eindronde geklop. In die halfeindstryd was het Kempton Park en toe het hulle na bykomende speeltyd gewen met 15 punte teenoor 12. Daar is daar die hande van Vlok wat hierdie keer sy linkervoet gebruik, maar die bal spring nie reg vir linkervleuel Lardes Engelbrecht nie en is oor die kantlyn 5-6 meter buitekant die kwartgebied van Hugenote. Baie netjies gespring deur Johnny van Vuren. Dan die skopskoen van Fritz Venter, losskakel. En die bal is as het ware op diezelfde plek uit. Dis Jaker Cassie Karstens wat ingooi vir, nee, dit is nie Cassie Karstens, is André Maré wat ingooi vir F.H. Odendaal. Agter is het Chris Rossouw, die kaptein, wat 'n goeie bal daar bemeester. Hulle hou hom eers daar tussen hulle voordat dit aan skrumskakel Charles besorg. En dan aan de rechtervleuel Fleischer die bal kry, word hy geloop daar. En maak die manne daar hoopie, loskrum. Het lijkt my Hugenote gaan die bal kry, inderdaad. Taktische schoppie van Fritz Venter wat nie werk nie. Maar herstel mooi. En hier kom mooi loopie weer door die linkervleuel. Het is een haastige kerel hierdie, maar hy word netjies neergetrek. Sy opponent daar was Johannes van der Westhuizen in die center wat ingesnijd en hom neergetrek het. En in die proces, soos jy kan sien, 'n lang in het veld gewen
deur F.H. Odendaal, wat tot dusver hulle man deeglik staan en baie goeie rugby speel. Hier is dalk 'n probleem. En mense wil amper hoop dit sal nie 'n probleem wees nie, Hugh, want hierdie man het met 'n swaar verbinde hand op die veld gekom. Presies wat hy keer weet ons nie, maar dit lyk vir my dis die hand wat Kobus Vlok vashou. Well, Retief, he is holding that left hand, and also we saw that Ernie Swart had a very heavy tackle there. But Kobus Vlok has certainly been the key player in the F.H. Odendaal attack this afternoon. He's shown with the one drop kick and with another drop kick with a free kick try that he has all the distance. He has the boot to control the game. He's up and he seems to be doing well, but certainly at this stage I say Hugenote could do very well by feeding Charles Nell, because as you said, he looks very quick and very useful. Netjies 'n spel deur die skrumskakel en dan iets wat onverantwoordelike aangee wat nogtans bemeester word deur Engelbrecht, maar ek dink die vletjie het iets geblaas. Ja, dit het. Hy het tog die bal ligweg aangeslaan en hierdie vaste skrum so 'n stuk of 9 meter buitekant die kwartgebied van Hugenote. Nommer 9 wat daar sy knie met knak om die bal in te gooi. Skrumskakel Charles Keuler. En 'n ongelukkige aanslaan. Daar word voordeel toegepas deur meneer Koetser tot op 'n stadium en dan blaas hy die fluitjie en 'n verdere vaste skrum. Bal met weerslag ingegooi word deur Charles Keuler. Verligtingskop. Gaan hy uitrol. Nee, netjies hanteer werk deur Ernie Swart. Maar dan skop hy swak. En hier kan 'n ding kom. En daardie man is as dit ware onderstebo geloop, maar nie met bedoelings nie. Die skeieregter laat dit dus deurgaan. En dan spring die bal verkeerd vir linkervleuel Charles Nell. Well, a very good clearance there by Van der Westhuizen, the F.H. Odendaal centre. And another player just to watch out for is Chris Rossouw, the captain of Hugenote, who is looking very quick about the field. Einste Rossouw wat die bal daar het. Die ondersteuning van sy spanmaats geniet. Maar om een of andere rede kan die bal toch nie daaruit kom. En het lyk vir my F.H. Odendaal gaan ingooi. In die vaste skrum. Joost van der Westhuizen wat het moet doen. Daarvoor wag. En dan is daar 'n gaping voor hom. Netjies 'n skop daar in die linkervoet. Is goed geplaas as daar die bal verkeerd spring is daar moeilikheid. Maar 'n bietjie hard en oor die doodlyn. Maar het was slim, goeie spel deur Joost van der Westhuizen, skrumskakel van F.H. Odendaal. Die eerste helfte is so byna 15 minute aan die gang. En oor so rukkie sal Blydenly geselswerk by my oorneem, die kommentaar by my oorneem en skepskoppoging hierdie keer met die linkervoet die rigting uitstekend, maar die lengte nie daar nie. Raak gevat deur Meaden en sy skop het so byna groot probleme gelewer. Gelukkig vir hom het die bal net ver genoeg gedra sodat linkervleuel Lardes Engelbrecht nie daar kon kom nie, anders was daar groot probleme. Nietemin 'n goeie sterk aanvallende posisie vir F.H. Odendaal baie na die doellyn van Hugenote. Hugenote se slot Marius Kruger lyk vir my dat die bal daar goed beheer. En dan 'n man wat so werklik waar die op sy doellyn besluit hy gaan hardloop, dan kan die bal vorentoe val. Die voordeel sal eers toegelaat word, anders gaan dit 'n skrum onder die doelpale wees. Die voordeel lewer niks op nie en Koetser roep hulle terug dan vir daardie vaste skrum onder die doelpale van Hugenote. Well, this is the sort of attacking position that a fly half dreams about. In the centre of the field, both options available to him, and let's see what F.H. Odendaal can cultivate here. Hugenote stoot hulle 'n bietjie terug. En hulle sluit van der Westhuizen, hy gaan self daar probeer deurbeur. Gee terug daar aan slot Narles Nel. En dan kom die bal daar aan die agste man en hy gaan deur tot by die linkervleuel en hy's oor. En Lardes Engelbrecht het die 3. Daar was ook netjies 'n spel van Ernie Swart wat daar ingekom het. En daar op die regterkant van die skerm word daar kwaai gekookus deur Hugenote. Hulle loop agter met 7 punte teenoor 0. Kom ons kyk weer hier. Now we watch it again.
Watch here, the lovely little break by the scrum half. He manages to duck under the tackle. Now watch on the left-hand side for the number 8, Henny Lock, who makes some tremendous running here. First of all, the lock. There's Henny Lock. Now watch the fullback coming in. Eswart pulls his hands above the tackle beautifully, and Van der Westhuizen smashes it over the whitewash. Kom ons kyk of hulle Engelbreg se 3 kan verdoel. Vlok die skopper. Nee. Rechts verby en die telling 7-0 en tot rust het aanbreek. Hugh Blyden wat gesels. Well, so there we have it after 15 minutes. 7 points to F.H. Odendaal, 0 to Hugenote. Hugenote back on their heels, and they were the early game favourites, and they will have to pull out all the stops now. A lot of pressure they are under now as the kick-off comes there from Fritz Venter. Beautifully taken in by the F.H. Odendaal forwards. They're playing well together as a pack. The hooker for Hugenote in there, Andre Marais, and a penalty there for the F.H. Odendaal players coming in on the wrong side of that loose maul. So this will be in fact the first attempt by the Hugenote, and it's going to be Fritz Venter who tries to score this first attempt for Hugenote. Well, it's been a long season for both these sides, and to come through the latter stages are played on a knockout basis, so there is a lot of pressure on these kids, and a great occasion. The F.H. Odendaal, as Retief was saying earlier, the first time ever in an Administrators' Cup final. This is important for Fritz Venter. He's hit it very well. He's hit it well. There's a jump from a spectator at the back. The flags are up, and Hugenote back in the game. Baie mooi strafskoppoging deur Fritz Venter, loskakel van Hugenote, en hulle is heeltemal tereg weer terug in die wedstryd, om het so te stel, in die sin dat 7 punte teenoor 0, dit beteken hulle moes 2 keer punte aanteken. Nou kan hulle sake met 1-3 gelyk opmaak, en natuurlik met 'n doelskop daarbey selfs met 1 goeie spanpoging dalk voorloop. So it'll be Vlok with the restart. Waiting for it again is Chris Rossouw making the second phase. Nicely played back to the scrum half, and Venter with a good clearance. Good control by the Hugenote forwards, who are actually starting to look like they're coming back into the game, and F.H. Odendaal have called a short line out with the 2 locks. There's Swift and Swift and Nell. Put in by Andre Marais. Well spoilt there by Kruger from Hugenote, and he gets the scrum for his side. Het is opmerkelijk hoe dat hulle baie lief is vir kortlynstande. Dit lyk vir my albei spanne gee voorkeur aan kortlynstande. Well, they must have been watching the Transvaal side, Retief. Nice little dart there on the blind side by Cater. Again, he waits for it, working it back, but the referee, Mr. Kritzer, has called him back for the scrum, and F.H. Odendaal going forward. No. On the Hugenote 10-meter line. Waiting, well, it's robbed out. In fact, it was Olvachen who was offside there, coming away from the scrum before the ball was out and taking control of the ball. So it's going to be another chance for Kobus Vlok. It's going to be a long kick. The breeze, if anything, is slightly in his favour, despite the fact that it's very overcast. There isn't too much wind around. Now we watch that again. The ball coming back. You see the flank coming out of the ball. So there's chance again for Kobus Vlok. Deathly hush amongst these thousands of school kids. It's flying well, but it's a beautiful kick, magnificent kick by Kobus Vlok, and you can see just how heavily his left hand is bandaged. Despite that, his hands have been absolutely superb today, and his kicking equal to the task. There we have it, 10 points to 3, with almost 20 minutes gone in this, the first half. Hugenote bevind hulle nou weer 7 punte agter, soos 3-4 minute gelede die geval was. Dit beteken hulle sal 2 keer moet punte aanteken om daardie telling van 10 verby te steek. En in hierdie eindstryd is dit geen geringe taak nie.
skoonvang wat toegeken is. Flock again in the game and just keeping his side under control very well. And he's found his touch quite safely, just about 12 meters inside his own half. So we'll have Andre Morer again with the full 8-man line out for Hugenote. Deep one to Rossouw, goes over his head, taken in there by Visser. Nice control there by Hugenote. Beautifully into the back line comes Colleen, and a lovely kick by Colleen, putting Hugenote into a very good attacking situation. Well, this field is certainly bone hard. You saw how that ball from there, the fullback is Frik Colleen, and a very quick throw in from F.H. Odendaal, well taken by the Hugenote forwards, comes out to Venter down the Hugenote back line. There's Botha trying to make the gap. Rossouw comes with the support. Very good support work from Hugenote. Again, the halfbacks, and there's got a lot of space here. This is very dangerous for F.H. Odendaal, and it is Fleischer who just can't get that ball to hand, and a very good attacking situation for Hugenote going a big in there. Nou moet die bal ingegooi word deur F.H. Odendaal. Met ander woorde, met daardie geleurde skopskoen van Kobus Vlok kan hy weer heel wat verligting bring. Again, a good scrum, but this time Vlok not getting that kick coming off the side of his boot, and it is the right wing Fleischer again, taken by Vlok, and he has caught the mark. The referee just watching there as the slight late tackle from Andries Fleischer comes in, but these guys are really very motivated. So Vlok right on his goal line. That one again has come off the side of his boot, taken in by Visser, or rather loose it is. Waiting for it is Van der Westhuizen. He catches the mark. So 3 in a row in the last 2 minutes, and F.H. Odendaal under a lot of pressure. He's hit that one better, but still not out, and Chris Rossouw manages to push it backwards and control the ball well again. Waiting for it is the scrum half there, Van der Westhuizen, and he's going to go with the left foot, and they really want to find touch now, and he's done so inside the Hugenote half, just about 6 meters inside their own half. Well, I think, Retief, there you see how a side can be kept under pressure if they don't find touch. Ja, dit is inderdaad so dat wanneer jy skop, dan moet jy uitskop verkieslik onder alle omstandighede. Well, that pressure and work coming from the Cassie Carstens, who's a very live wire little hooker, nicely taken by Rossouw down the back line, but Van Vlok takes it in. He's two-footed, this man. You can see he's equally as good with his left foot, and it'll be full back Colleen with the clearance. Ons het vir u gesê dat die Hugenote baie makliker in die instryd gekom het. En ons ook vir u sê dat hulle spog met nie minder nie as 9 Kruivenweekspelers teenoor slegs die een van F.H. Odendaal, wat natuurlik Kobus Vlok is. Om die waarheid te sê, die Hugenote pak voorspelers. Op een uitsondering na het 7 van die 8 het Kruivenweker gespeel. So we have Andre Morer throwing in deep. Up goes the Hugenote again. That time it was Robenheimer who did well to get it down to his back line. The long kick ahead coming from Nell. Ernie Swart back, and the clearance coming from him. Well, Hugenote is definitely coming back into the game territorially. The last 6 or 7 minutes they've been in the F.H. Odendaal half, and certainly their backs have been looking more useful. They've been getting better ball from their forwards, and it's there put into the line-out. Very high goes Van Vuren, but the ball not in straight, and Mr. Kutzer giving F.H. Odendaal the advantage. So with 10 points to 3, F.H. Odendaal holding out, and little live wire number 8 lock, and that knee up by the loose head flanker Robenheimer, just almost a friendly gesture.
Good scrumming again by F.H. Odendaal, putting Hugenote under a lot of pressure there. Well, that certainly was a good scrum by the boys from Pretoria. The referee rewarding them with the put-in. So we're with Van der Westhuizen, and the nice little tight head there, and well charged down by the scrum half Van der Westhuizen. But there's Charles Nell on the left wing for Hugenote. Certainly looks very live wire. Nicely taken there at the front of the line out by Krier. Feeding to again, giving the Hugenote a chance. There's Nels in the back line, and beautifully tackled by Van der Westhuizen, and coming away here is for Botha. Getting back for it is the number 8, Chris Rossouw. Beautifully taken in by him. He'll want to control. Support coming from Nell. And that was finally Cater with the clearance kick. And certainly a very good tackle by Van der Westhuizen in the F.H. Odendaal centre there. And then onto it immediately was Botha. Dit is een beetje geluk aan die kant van Hugenote dat er niet gestraft is nie. Want ik weet niet of je opgemerkt het niet, toen daar die man van F.H. Odendaal die bal vorentoe geskop het. En toen hij die bal achterna wou sit, het iemand om die linkerhand in die grond ingestampt en hij was uit die prentje. Well, that's why we have comments men and Retief equal to the task there. And we have a bit of a break for an injury here. Ja, dat lijkt mij alsof daar meer is één, of is het net die één besering? Nee, is net daar die één besering. Kom ons kijken daar wat gebeurt. Daar wordt die bal vorentoe geskopt. Daar zien u die man van F.H. Odendaal kom voorbij. Hij skopt die bal verder vorentoe en kijk nou daar wordt hij met die linkerhand neergeplukt. Met andere woorden, dit kon net zowel een strafskop geweest zijn en onder zekere omstandigheden kon zelfs de straf 3 oorweeg worden. Well, Gert Loos was receiving a bit of attention there, as was Chris Rossouw, and this line out taking place about 12 meters inside the Hugenote half. Andre Marais with the throw. Going high is Nel, beautifully out to Flock, down through the centre's hands, nicely in the line. He's got blood. Here's a chance for Kutzer. And covering well, and a very close call there, but it was eventually Fleischer who got back there. Good covering from the right wing. Fleischer had daar die bal kans gegeven om oor die doel in te rollen en onder de omstandigheden was het evens gevaarlijk. Maar hij wou ten alle kosten 5-3 scrum vermijden. Well, that long drop out coming from Venter and Flock again with the left foot, just tactically putting F.H. Odendaal back into the picture, and the touch judge's flag is up. It was Gert Loos's foot was just into touch. And you can see how heavily that fly half's left hand is bandaged, but I'm sure he probably would have played even if he had a broken arm. Nicely taken by Bulla Krier there, and the fly half for Hugenote, Fritz Venter bringing the relief. That's Fritz Venter, who's also had a very good season for Hugenote. Scored a lot of points for them. You can see this lineup just inside the Hugenote half, beautifully taken in by Visser. And Locke is across, taken by Venter. He'll want to open this up. This is a chance for them. The big front row, nicely moved, beautiful pass there. But unfortunately for Hugenote, a knock on by their number 1, Pierre Dixon. So the scrum just inside the F.H. Odendaal half. Van der Westhuizen with the feed. Better scrum by Hugenote. Another tight head to them. Rossouw controlling at the back. Out to Venter. Nice little dart by him. They're kicking away a lot of the possession. Good covering from Locke. Colaine. That's a very good torpedo. That bounces right for him. It could be very good. But the relief coming from Ernie Swart. Feitelijk zo tussen Rustedal en F.H. Odendaal het een voorsprong van 10 punten 10-3.
'n voorsprong wat in die tweede helft van 'n heel wat kan beteken, want ek moet sê Hugenote se voorspel is besig om van krag tot krag te gaan. Well, that was a very good catch in the line-out by Buller Krier again. He's doing well at number 2 for Hugenote. And it was Gert Loos who came with the drive round the front. There he is, a well-built Eastern Transvaal schools player. So we have Andre Maria with the throw-in. Good attacking position for Hugenote. Going through his Carstens, and you can see the referee's hand out. The knock coming from the Hugenote forwards who just couldn't control it, but a good drive there. Cassie Carstens, certainly a very live wire hooker. So F.H. Odendaal will need to hold this scrum steady. They do so. Flock again with the chance, and certainly his line kick into the right to his right-hand touchline has been superb. Taking play just to a metre inside their own 22. Coming up quickly for it is Loos again. He's becoming more and more prominent. Beautifully out to Meeren, and then the run coming from Nell. Nicely in position is Colleen. This is a chance for them. Then Nell's going through. Well taken in by Loos. You can see just how big he is. His part's not quite going down. And there's going to be a score here. Lovely score by Cassie Carsten. Well, I would say thank you, Cassie Carstens. He's very delighted with that, as you can see. I was just saying he's a live wire little hooker, and he was right up there. And we'll see this again. Uit met die loskakel langs die agterlyn af, en jy gaan nou sien hoe die beweging in Trierad gaan kom, wanneer daardie kerel daar voorgekeer word, en dan is dit rigtingverandering weer terug aan die loskakel van Johan Nel af, op sy beurt deur daar aan Charles Nel, en dan beland die bal hier in die hande van kantman Gert Loos. Hy loop hom vas, die bal gaan losspring, en daar word hy opgepik netjies deur Cassie Carstens, en hy is deur vir 'n welverdiende 3. En die 2 punte van die doelskop is ook daarby om die telling te verander na 10 punte teenoor 9. Well, we're very nearly at half-time, and that try certainly will give Hugenote the added oomph and emphasis that they need. 10 points to 9, F.H. Odendaal holding on for dear life. So we're almost into injury time now. A little short by Flock there. And again Carstens. Watch how this lad handles the ball. Beautifully out by him. Reminds one a lot of Uli Schmidt. Well taken by Ernie Swart. And under a lot of pressure, certainly the Hugenote forwards are now fired up. And Buller Krier is giving them a lot of ball in the lineouts. And the referee has in fact blown for half-time, and so we have F.H. Odendaal 1 point in the lead, 10 points to 9, and it looks like it's going to be an outstanding second half, Retief. Ja, ek moet sê met die telling punte teenoor 9, lê daar 'n kwaai 30 minute voor na hierdie blaaskansie, maar terwyl daar ook nou 'n blaaskansie vir die spelers op die veld is, kan ons miskien net gou weer die spanne 'n bietjie meer of stadiger gee as reg aan die begin van hierdie uitsending. Hugenote van Springs, dis die tuisspan, word verteenwoordig deur Frikkie Colleen as heel agter. Hy het in die Kruiwenweek deelgeneem. So ook die linkervleuel Charles Nel. Dan is daar op senter Henny Meaden en Johan Nel. Dis opmerkies 'n paar Nels. En die regtervleuel is Andries Fleischer, loskakel Frits Venter en skrumskakel Charles Kuiler. Nou die voorspelers is almal Kruiwenweek spelers met die uitsondering van Bula Kreur. En iets vir Bula Kreur vanmiddag in aksie gesien, met so 'n bietjie geluk kon hy dalk ook daar gewees het. Nietemin, die voorrymanne is Pierre Dixon en Morne Steyn, hakker Cassie Carstens, die man wat 'n baie goeie eerste helfte beleef het, dan Bula Kreur, Slot en Johnny van Vuren, kantmanne Alex Rubenheimer en Gert Loos, en die agste man is Chris Rossouw, wat ook die Suid-Afrikaanse skolespan gehaal het, 'n baie goeie rugbyspeler, en hy is ook die kaptein. F.H. Odendaal, heel agter in die swart, die regtervleuel Otto Koetser, Lardus Engelbreg is die linkervleuel, die senterpaar Johannes van der Westhuizen en Rian Botha, en dan die loskakel, hulle enigste Kruiwenweek speler,
is Kobus Vlok, 'n man wat netjies hanteer, 'n giftige skopskoen het, met die linkervoet en die regtervoet ewe goed skop. Dit maak nie saak of dit buitelyn skoppe, taktiese skoppe of skoppe in die rigting van die pale is nie. Sy skrumskakelmaat Joost van der Westhuizen. Voor hy Nimrod laat te gaan, wat kaptein is van F.H. Odendaal, die hakker André Maré, en aan die ander kant, die vaskopkant, is dit Kobie Grobler wat daar sak. Dan het ons die twee slotte, Nardus Nel, dis die derde Nel in hierdie wedstryd, en Hannes Swift. Swift het 'n paar mooi balle raak gevat, veral in die eerste helfte, maar ek is bevrees Hugenote se voorspelers het sake nou begin dikteer. Dan Gideon Olwagen en Hilgard Visser, die twee flanke, en agter in die skrum is dit Hannes Lok wat die prentjie voltooi. Die tweede helfte gaan begin en dit gaan 30 minute se kookwater rugby wees. Daarvan kan u verseker wees. Alhoewel ek moet sê dat Hugenote se voorspel veral die laaste 10-12 minute van die eerste helfte werklik waar indrukwekkend was. So dikwels deesdae in die rugby gebeur op alle vlakke, veral op provinsiale vlak ook. Die wedstryd wat begin word met daardie lang, diep, ver afskop, sodat die bal deur die opponente van die kwartlyn ingeskop moet word en sodoende kan die afskopspan besit van die bal bewerkstellig. Dan is dit Kobus Vlok wat die bal in die hand het. Dat hy aan sy voorspelers presies waar hulle wil hê. En dan lig die bal lekker hoog en diep, maar te diep, net te diep. En dit beteken dat daar 'n vaste skrum gaan plaasvind in die middel van die veld, op die kwartlyn, en dat Hugenote die bal kan ingooi. Daar sien jy die voor hy van Kobie Grobler, Maré en later gaan van F.H. Odendaal. Dan sê die skeieregter nee, dat is nie heeltemal daar pluis nie. Die koetser beveel dat die bal andermaal ingegooi moet word deur Kuile. En dan het hy die bal aangeslaan. Miskien het die skeieregter dit nie gesien nie. Hy is aan die ander kant van die skrum gewees. En dan kom die bal uit na hulle toe. Skerpskopoging deur die heel agter. En gaan dit daar wees? Nee, dis regs verby. Goeie poging nogtans deur Frikkie Kolyn wat 3 punte kon beteken het. Maar die bal is regs verby. En nou ja, hulle sê mos in sport is daar ook iets soos regverdigheid, want die beweging uiteindelik begin met 'n aanslaan aan die kant van Chris Rossouw, die 8ste man. Hierdie keer het hy hom baie goed bereken. Hy het sy opponente gedwing om daardie bal te speel, maar dan is dit kant van Gert Lies wat die bal nie kan hanteer nie. In die proses word vorentoe geskop en dit kon gevaarlik gewees het as die bal veld ingespring het, maar ek wil amper sê gelukkig vir Hugenote het die bal oor die kant ingespring. Hulle het weliswaar 'n klomp veld verloor, maar hulle is daar in 'n redelike veilige posisie deur daar nou 'n lynstaan sal plaasvind. Cassie Karstens, die man wat so lekker in die eerste helfte gespeel het, gaan die bal ingooi. Daar het hy pas vir Swift gesien, maar hy gaan nie besit van die bal kry nie. En dan is dit Chris Rossouw wat die bal so 'n slag na vervat. Hy gee op sy beurt aan hierdie sterk Luis kantman van Hugenote. En dan moet Venter 'n lelike bal probeer optel en hierdie keer dink ek het hy hom aangeslaan. Die skeieregter is daar. Die koetser sê ja, nee kerel. Maar die bal het vorentoe beweeg van jou vingerpunt af op die grond. Dit voldoen aan al die vereistes van aanslaan. En nou kan daar ingegooi word deur Joost van der Westhuizen. En is dit dalk 'n skepskop posisie? Kom ons kyk. Deur aan Vlok. Nee, hy besluit hy gaan dit self weer van sy senter laat kry. Maar dan word daar die Johannes van der Westhuizen heeltemal onderste bo geloop deur sy opponent daar. En nou moet hulle opnuut die bal probeer wen. Het word opgetel deur linkervleuel Charles Nel vir Hugenote. Maar die skeieregter het lankal hier gaan staan vir daardie hanteerfout en roep hulle terug vir 'n vaste skrum. Op die 10 tree stippellyn. Ons kan nie praat van 'n 10 meter stippellyn nie, want dit is so rapsie minder as 10 meter. En daar moet die bal ingegooi word. Deur Hugenote wat dit heel veilig kry. Venter het baie tyd om sy skop te bereken. En ek moet sê hy het tyd goed gebruik, want hy het 'n baie goeie skop geloods. En dit is wel nog nie uit nie, maar hy plaas die opponente onder groot druk. En onder die omstandighede het heel agter in die swart heel goed gevaar om die bal tog uit te kry buitekant sy kwartgebied. Ingooi van Karstens. Terug aan Vlok. Hy besluit binnekant sy kwartgebied. Hy kan hardloop. Deur een gaping by 'n man verby. By die tweede een verby en hier gaan groot moeilikheid kom. Daar is 2 manne oor. 'n man aan sy buitekant en daar word afgesit deur die senter Rian Botha en Rian Botha gaan nie gestuit word nie en hy's oor. Rian Botha 'n 3, maar glo my vry,
Hierdie 3 kan vierkantig geskuif word agter die naam van losskakel Kobus Vlok. Hy het netjies deur daardie gapings beweeg, die manne aan die linkerkant en aan die regterkant geklop en op die ou end sy aangee perfek bereken. Well, watch this magnificent pass from Van der Westhuizen. Gives Vlok all the room, the ball going right past the loose boards. There comes the little dart. His power takes him through. Now watch how he just holds on perfectly, and coming into the picture is Van der Westhuizen, and he's going to stick Botha away, and Botha just has to stretch his legs despite the cover coming from the Hugenote players there. Number 14, again the cover tackle, but a magnificent try for F.H. Odendaal. Rian Botha wat dan die 3 gedruk het. Terwyl ons dit net gou neerskryf, kom ons kyk na die doelskop. Deur Vlok. Nee, dis links verby, maar dit is 4 waardevolle punte en die telbord die skuif op na 14 punte agter die naam van F.H. Odendaal, 9 agter die naam van Hugenote van Springs en die punteverskil 5. Op die middelkolletjie. Die skepskop van heel agter Frikkie Kolyn, diep en ver oor die doodlyn, dieselfde resep waarvan ons net oor gepraat het, en dit beteken dat Vlok sal moet afskop van die kwartlyn. Die bal het grond geraak agter die doodlyn en dit is natuurlik nie toelaatbaar nie, en daar word 'n vaste skrimbevel in die middel van die veld waar die afskop plaasgevind het. Dit is natuurlik altyd die risiko verbonde aan so diep afskop. Veral as jy 'n kwaai skopskoen het, soos die geval hier was met heel agter Kolyn. Heel wat van F.H. Odendaal se manne daarby en daardie bal in die hande te probeer kry, veral Lars Engelbreg was baie naby daaraan om die bal op te pik, maar daardie bal lyk dit vir my is daar op die grond gespeel en daar word instemmend geknik deur een van die manne wat gaan navraag doen het. Strafskop, verligting vir Hugenote en dit gaan goeie verligting wees, uitstekende skop, trouens 'n baie goeie skop. Grensregter draf steeds en daar sien hy hom vlaggie omhoog net binnekant die 10 tree stippellyn van F.H. Odendaal. Netjies gevat daar deur Hilgard Visser. Die bal is agterin besorg en hier kan weer probleme kom. Dis die regtervleuel Koetser wat die bal in die hande het. Onder druk moet hy hom vorentoe skop. Ongelukkig vir hom is dit oor die kantlyn geruk en is die bal buite spel. En lyk dit vir my het hy ook in die proses seer gekry. Otto Koetser, daar lê hy steeds. Hy het 'n mooi loopie gehad en miskien kan ons nou maar eers kyk wat presies daar gebeur het. Die spanne gebruik elke geleentheid om te kookus. As daar iemand beseer is, dan word daar hoopie gevorm en Well, we've seen the replay again, and there is the tackle, but that was in fact Koetser who was came out of that tackle quite well, and it was Van der Westhuizen in the centre who is down a little bit to our right of our picture, who is receiving attention, and as too is Otto Koetser. He got very heavily tackled there. You can see him just holding his shoulder, and the first aid men now going back to help Van der Westhuizen. But certainly the F.H. Odendaal backs looking very dangerous at the moment, sparked by some superb passes from Van der Westhuizen, the scrum half. Vlok has certainly impressed both Retief Hayes and myself this afternoon, and Botha and Van der Westhuizen doing their bit in the centre. Full marks to the Hugenote players who were very quick in defence for most of the game, and they've Meerden and Nel, Johan Nel that is, the two centres, have defended very well indeed. Wel, albei manne nou weer op die been, die spel kan voortgaan. Dit was 'n redelike lang onderbreking geweest en aan die oorkant is dit Cassie Karstens wat ingooi. En weer 'n slag is daar 'n hanteerfout, hierdie keer deur Kuiler wat normaalweg goed hanteer, maar ek moet sê dit is miskien die senuwees wat klaag in hierdie eindstryd dat daar so baie aanslaan en so baie hanteerfoute is. I think Retief, particularly on the side of Hugenote in the second half, there have been 5 or 6 unnecessary knock-on by them. Joost van der Westhuizen se aangee na Vlok, is ver en diep en netjies. Maar hier word daar weer gebars deur hierdie haastige linkervleuel Charles Nel.
En dan soek hy ondersteuning na binnekant toe, afgeneem deur F.H. Odendaal se losvoorspelers. En hulle red die situasie daar. Daar is ook 'n knie, lyk dit vir my, wat daar in die loskram ingelê is deur een van die Hugenote se mense. So is daar beduie deur Gerrit Koetser, die skeieregter, en Vlok kan verligting bring. Met die regtervoet. En weer 'n slag maak hy seker dat die bal uit is. Baie belangrike oogmerk. En 12 tree binnekant die halfgebied van Hugenote aan die oorkant van die veld. De tweede helft is daar nou bijna 10 minuten voorbij. En dan weer F.H. Odendaal met een gevaarlijke achterlijn. Daar heeft verleerde skopvoet, een netjies skopje, maar hij springt verkeerd. Voor linkervleuel Lardes Engelbrecht. En dan moet daar weer redding gekomen worden door Johannes van der Westhuizen. Hij op zijn beurt zoekt de ondersteuning van zijn voorspelers. Sien baie prominente die slot Lardes Nel. En dan wordt die bal vorentoe geskopt door die skrumskakel Joost van der Westhuizen. Tot in die handen van achtste man Chris Rossouw. Het komt dekkend, maar zijn skop is niet uit. En Vlok moet een goede tactische skop daar naar die oorkant toe. En heeft die man die bal aangeslagen? Ja, nee, hij heeft. Frikkie Colijn het aangeslagen. Die scheidsrechter Gerrit Koetser is op die kolletje daar. Hij is een baie teleurgestelde man, Frikkie Colijn. Baie ontevreden met homself. En dit plaats F.H. Odendaal in een baie goede aanvallende positie. Want hij kan die bal ingooien. Zo'n stuk of 15 meter van die doellijn van die Hugenote. En ik denk dat het de eerste keer wat hij mistas na bal. Probeert toch die bal optellen en die niet scheidsrechter niet zo blaas niet. Die skepskopoging onder de omstandigheden is niet goed niet. En dit is een guldige geleentheid dalk daarmee heen voor F.H. Odendaal. Want nu is die bal in die bezit van skrumskakel Saal Kuiler wat ingooi namens Hugenote. Daar is eerst 2 ballen op die veld. Dan is daar geen bal niet. Nu heeft er wel 1. En daarmee kan hij voortspelen. Zo is de schopje voor hem toe. En de dekkingswerk en die peerwerk niet. Altijd bij goed niet. En dan op een stuk van zaken is het weer zo waar die bal optelt. Maar daar was nou al reeds te veel fouten geweest. Want Manne heeft die punten van de vingers bij die bal gekregen. En daar is gegooid wordt zo te zeggen op die middenlijn 15 meter veld en van die grote paviljoen kantlijn. Zoals hij naar die spel kijkt, is het Hugenote aan die linkerkant natuurlijk met die maroen truien. En als hij weer die bal krijgt, door naar Venter toe. Hij op zijn beurt door naar Johan Nel. En via Mieden gaat het naar Charles Nel toe. Waar daar neergetrekt wordt. 12 tree binnenkant die halfgebied nou van F.H. Odendaal. En dus hij loopt steeds die ballen. Weer naar Venter. Daar die 1 man voorbij. Hij gaat zelf door die gaping probeert komen en skop hij voor hem toe. Die bal gaat oor die doellijn wees. Maar heel achter Annie Swart is eerste daar. En hij kan veilig doordrukken. Weer een slag met Kobus Vlok. Afskop daar van die kwartlijn af. Zijn span is 14 punten tegenover 9 voor. Maar dan bedoel de scheidsrechter, daar is iemand wat niet lekker voelt niet. En misschien zo'n woordje van jou, dit is rechtervleuel Otto Koetser wat net nou zeer gekregen heeft. Samen met Van der Westhuizen zeer gekregen. Lijkt mij hij wat niet lekker voelt. Yes, I think that shoulder of his is giving him a bit of trouble there, Retief. But certainly the pressure that Hugenote have at the moment is because of their handling faults. There we saw Fritz Venter with a nice little break. He had 3 men on his outside, but he elected to kick ahead. This field is bone hard and the bounce of the ball runs away from the players. And so Hugenote at the moment just not quite making use of all the chances that they could possibly do. Ons vertrouwen dat Otto Koetser gauw zal herstellen, want hij speelt tot dusver een baie goede wedstrijd voor F.H. Odendaal. Trouwens, als de mens eindelijk die zaak moet opzommen, dan is het die voorspel van Hugenote wat vooral in hierdie helfte en in die laatste paar minuten van die eerste helfte zaken dicteren. Maar ik moet zeggen, wanneer die achterlijn van F.H. Odendaal aan die hardloop gaan, dan is hulle werkelijk waar baie gevaar. Hij kan voortgaan, hij gaat niet die veld verlaten, nie. Daar is nog geen reserve in hierdie wedstrijd op die veld gekomen nie. Daar was wel beserings, maar gelukkig kon elke keer die man voortspelen. Een vlakkerige inskop hierdie keer. En dan wordt het weer die voorman. Morne is steen in die handen gekregen, maar hij wordt hard neergetrekt daar. En dan komt die bal uit aan F.H. Odendaal. En Vlok zijn tactische skopje voor hem toe is hierdie keer die waar goed niet. Het wordt opgeraapt daar door de center Mieden. Maar Mieden heeft die bij beweegruimte niet, verloor die bal daar, maar bijna na bij die doellijn en hier is weer geleentheid.
Weer naar Venter toe. Stel sy agter in die besit. Die heel agter het ook ingekom. En van die Westhuizen gaan weer. Die heel agter het nou die bal. En Frikkie Colijn probeer daar deurkom. Maar die verdediging van F.H. Odendaal die hou. Vaste skrum. Na waarskynlik 'n bal wat vorentoe laat val is. Maar daar is baie netjies gehardloop deur Johan Nel. En toe ook deur die heel agter Frikkie Colijn wat ingekom het. Maar wat op die ou end neergetrek is met bal en al. En die bal wordt nog ingegooi deur Hugenote. So die hanteerfout was aan die kant van F.H. Odendaal hierdie keer geweest. Maar die voorspelers beer vorentoe kan hulle op hulle eie daar oorkom. Hulle is nou bitter na die doellyn. Daar sien jy die doellyn. En dan sê die skeieregter, nee, daar is gegaan oor die bal. En 'n strafskop aan Hugenote. Ek wonder hoe gaan hulle probeer om iets te doen of gaan hulle paal toe skop? Nee. En dan is daar 'n stormloop. En is hy oor, ja, dit lyk vir my asof dit Hoër Seunskool die voorman kan wees. Ek sal net weer mooi moet kyk. Dit is inderdaad Steyn. Hoër Seunskool die voorman wat sy krag en sy gewig gebruik het. En onder die omstandighede het hulle die regte ding gedoen. Want natuurlik 3 punte sou hulle nog steeds agtergelaat het. 3 punte by wyse van 'n strafskop. Well, watch for the charge from the Hugenote forwards here. And it is manne Steyn who has it in hands. Now look, he looks just like an American footballer. Bang! And nobody's going to stop that. Hier kyk ons nou na 'n ander bang. En ons kyk of hy tussen die pale gaan deurwees. Dit is baie belangrike skop. Ja, hy gaan daar wees. Moet daar wees. Die vlag is omhoog. En Venter las die extra 2 punte by. En vir die heel eerste keer in hierdie wedstryd is dit Hugenote wat voorloop. Want die telling het verander van 14-9 na 15 punte teenoor 14. En hulle guns net hier op die stopbordloosie loer. Ek sien daar is 16 minute verby. En dit is nou sommer geleentheid vir Hugh Blyden om verder te gesels. Well, a fantastically exciting game. Thousands of school children in the stands screaming their heads off. The girls particularly. There's a tremendous crowd here this afternoon, and 15 points to 14, as Retief said, for the first time Hugenote go into the lead. Now can F.H. Odendaal come back? Kick-off from Flock, well taken in by Van Vuren. Nice feed from Cater. This guy Loose has had a tremendous game. He's very strong. He manages to work it back. The feed coming there from Creer, and Venter with the relief, and a very good kick by Venter. Ek moet sê ons het heel wat gesels dusver oor die loskakelspel van Kobus Vlok, maar Venter speel ook stadig maar seker al beter en beter en beter. So it's going to be Andre Marais with the put-in. The 2 locks from F.H. Odendaal also played very well. Nell and Swift. Will one of them get it now? No, it was almost a swift throw. Nicely played by the referee. And out it goes to Nell, the centre Nell. He tries to make the gap. A lot of the tackling come from F.H. Odendaal. That's good second phase. And eventually it is just bundled out into touch by Lades Engelbrecht. But Hugenote certainly steamed up by that try. Nicely taken by Buller Creer there. But the referee giving a free kick. Now will Fritz Venter be able to go for a drop kick, or is it Frikkie Colijn who's come up? So they're both standing there. Chris Rossouw, the captain who played for SA Schools. And here we have Venter with the drop kick. He's hit it reasonably well, but just off the side of the boot. And Mr. Kutzer calls them back for the 22 dropout. Well, Fritz Venter certainly showed with that conversion that he has the temperament. He hit it straight through the uprights, putting his side 1 point into the lead. Nice dropout by Flock, waiting again, and the pressure coming from F.H. Odendaal, and the referee indicating that there was the knock-on, and it will be, for the first time in a while, F.H. Odendaal's advantage. Now let's see whether their front row of Lateghan and Grobler, Marais in the middle can hold up. Lateghan coming with a tremendous shove there, and getting the ball back to Flock, and a good clearance kick with the left foot. Nice to see a fly half with who's able to kick with either foot. The referee just querying
Oh, they're just asking for a pair of pants for the Mari Steyn, the man who bulldozed his way over for that try. Well, this game certainly, this Administrators' Cup has a tremendous tradition. Since 1922 it's been going, and it certainly is very, very difficult for sides to get through to the final. Played on a league basis in early season in areas throughout the Transvaal, and then the latter part of the competition is played on a knockout basis, so you can't afford to make a mistake. And to get through to the final, well, witness the fact that F.H. Odendaal for the first time ever are playing in a final. The Hugenote guys a little bit more experienced in terms of playing in finals, and of course with 9 of the Craven week side. 9, Retief, am I right in saying 9? That's correct, yes. 9 of the side having the experience of playing in provincial level, they are probably more used to an occasion like this. But high goes Buller again. Buller clear it is. Venter with the kick, waiting for it is the man who was injured, but finally it's Ernie Swart who manages to get it away. But Hugenote in control. Oh, a big charge coming there again from Buller Creer. Trying to scramble it out, but the referee just waiting for the advantage, which isn't forthcoming, and so it'll be put into Van der Westhuizen. Just outside F.H. Odendaal, 22-meter area. Good scrumming by that side, and the scrum half unable to pick it up, just looked up at the wrong moment. And the pressure coming from Kayla, but they managed to get that loose ball going forward, so the referee has given them the advantage again. Van der Westhuizen, Flock. Low kick from him, just kept in by Colleen. That's not a bad kick under the circumstances. He's got the ball in no man's area, and again putting F.H. Odendaal under pressure. Their forwards will have to come all the way back for the 22 dropout. So there's only 9 minutes of this year's rugby left for these lads, and 15 points to 14, the home side lead, Hugenote from Springs. Ik denk, Hugh, dit is nou een geval van, wanneer ons praat van wie gaan wen, het is die voorspel van Hugenote wat opgeweeg wordt tegen die achterspel van F.H. Odendaal. Met andere woorden, wat ik probeer te zeggen is dat F.H. Odendaal baie graag goede ballen zal willen voor een gevaarlijke achterlijn om mee te hardlopen. Maar de vraag is of Hugenote dat gaan doen. Well, that's a very good take in there by Visser for F.H. Odendaal, waiting for it at the back, and the referee indicating that one of the Hugenote players was playing the ball on the ground. Meanwhile, we've had Otto Kutzer, who has come off, and so we will have a reserve onto the field. Just in a moment, we'll give you his name, and Flock just finding his touch there. That ball was taken by Gert Loos, who is a well-built lad and has played on the flank for Hugenote with great distinction this afternoon. Cassie Carstens feeds a good ball for F.H. Odendaal. Flock, Van der Westhuizen going for the half gap. He can't get it out. Good tackling coming from Meerden and Nell again. The knock on again by Hugenote. They just control that ball better. Van der Westhuizen, Flock. Good covering by Venter. And there's Loos again, tackled by Visser. The referee gave a blow up. Yes, he must do there. The F.H. Odendaal quite blatantly coming through and preventing Kayla from getting the ball at the back. En op rechterveld hield ons nou van Gerard Fourie, waar die plek aangeneem het van Otto Kutzer. Gerard Fourie wat dan rechterveld speel vir die span van F.H. Odendaal. And that's a massive kick by Frik Colleen. Absolutely magnificent kick, taking play down to within 8 meters of the F.H. Odendaal try line.
Well, that's the sort of thing that forwards dream about with 5 minutes left in a game. They've played their hearts out. Sorry, there must be 7, 8 minutes plus a bit of injury time left. Going high for it, there is Nell for F.H. Odendaal. The referee indicating that there was a bit of obstruction and pushing in that line out, and so relief coming for the Pretoria team. And Flock hasn't found his touch, and a magnificent drop attempt, and it's over! Magnificent drop kick by Frikkelane. And that will bring joy to the hearts of the Hugenote supporters, and certainly he's been mobbed by his side there, as you can see. And tremendous drop kick by Frikkelane. Well, once again we see the what happens when you don't find touch. Kobus Flock just trying to find too much ground there. Well taken in by Frikkelane. That's the halfway line, just behind him. And look how that ball flies. He would have probably put that over from his own 10-meter line. Het was een reusachtige skop geweest. En die puntensituasie nou baie interessant. Net 4 punte verskil. Dan oor 1-3 wat aangeteken wordt deur Hugenote kan sake presies gelyk opmaak. Well, the referee indicating there that the referee's whistle had blown before Nell came steaming through the centre there. But one can forgive Gerrit for blowing that up, because there was a very blatant knock by F.H. Odendaal. Chris Rossouw can't control at the back. There's only 4 points in it. Fritz Venter, well taken in again by Rossouw. Loose coming with a bit of help there. People will think that he's on the wrong side. And the referee giving F.H. Odendaal the penalty there for tackling before the ball was in the player's hands. Daar was een bietjie twyfel daar, selfs by Flock, of hy paal toe sou skop, want die skrumskakel Joost van der Westhuizen het baie lus gelyk om 'n verrassingsbeweging hier te begin, maar Flock het, dink ek, die regte besluit geneem. 3 punte is 3 punte. Dit kan hulle nie voorplaas nie, maar dit kan hulle sielkundig baie help, want dan sal hulle net 1 punt agter wees. Well, on our stopwatch here in the commentary box, we have 26 minutes and 7 seconds gone. A very important kick for Kobus Flock. And he's pulled it just to the left. The touch judges are unmoving, and so the 22 drop out for Hugenote. And Frikkelane, the fullback who put in that huge drop kick earlier on, will he take another one of them? F.H. Odendaal players are spread all over the field. Kulane has picked his open spot. Waiting for it is Ernie Swart. He must run this ball. They need 4 points. He had a couple of chaps on the outside. Again, Kulane. He's going to bang it deep and far into F.H. Odendaal territory. Going back for it is Van der Westhuizen. But the Hugenote players and their supporters, as we can hear from the crowd, are very happy with that kick from Frikkelane. So a nice hanging drop kick there by Flock, going in to get it to nicely worked out by Hugenote. Kulane in the line. Good positional play by the fullback, but hands not as equal to his positional play at that time. And ultimately well recovered by Ernie Swart, taking play to about 8 meters inside the F.H. Odendaal half. Cassie Carstens, who will be very happy with his game, puts the ball into the line out. And the referee just blowing for the scrum, for the knockout from the F.H. Odendaal forwards. Look at the strength of the loose head prop of F.H. Odendaal there, but it's Hugenote that get it. A drop kick attempt coming from Venter. And he hit it, he had the distance, but just quite not the direction. And certainly a very good try at a drop kick from him. Ja, hulle het natuurlijk alle geleenthede tot hulle beskikking om met skepskoppe aan te val, want dit laat ook die sekondes verby tik en daar is nie veel minute speeltyd meer oor nie, terwyl Hugenote voorloop met 18 punte teenoor 4.
Loose going up for it very well. He's played outstandingly. Venter, nice little hesitation from him. A good up and under. Ernie Swarton, it's a terrible bounce for Ernie Swarton. Venter can't gather it in. Well, that was as close as we've had all day for Hugenote, and a very good up and under from Fritz Venter, who I must say has come into this game more and more in the second half. So a difficult situation for F.H. Odendaal. They need the 4 points. Back to Flock. He's trying to run it and just running his. That's about all he could do under the circumstances. Good pressure coming from the Hugenote scrum half there, Kayla, who's also played extremely well. Nicely taken in by the tight head prop Grobler for F.H. Odendaal. Van der Westhuizen, Flock. They're trying to open it up. Botha, Venter. His kick is charged down. And a little bit of scrappy play there, but these players are now getting a bit desperate. Certainly a tremendous amount of prestige involved in the Administrators' Cup. Ik kan mij voorstellen, Hugh, dat die spelers zeker elke nou en dan van die scheidsrechter vragen hoeveel tijd is nog oor. Well, on our stopwatch, they're 5 seconds into injury time. F.H. Odendaal will have to run this ball. There must be about a minute or two's injury time. But that the scrum is wheeling. Who is the referee going to give the ball to? It's Hugenote. Het is interessant, Hugh, dat achtste man Chris Rossouw net nader eraf vast te slaan is. Well, it's a nice little break by Van der Westhuizen. Now will come the chase. Frikkie Colleen going back for it. He can't gather it in. Eventually, it is the right wing Fleischer who manages to get it in. The referee has blown for a late tackle. Asking whether they want the kick and one situation or in another. It's either from where the player kicked the ball or where the ball, in this case, went out of play. So relief coming there for Hugenote, and certainly a very good attacking move by F.H. Odendaal. And Colleen taking play to about 4 meters inside the Hugenote half. Short line out called by F.H. Odendaal. In there we have the bigger men from F.H. Odendaal. They'll need to get possession. Nicely jumped there by Nell it was, who went up high, but not in straight. So Hugenote will have the chance to put the ball into the scrum. There you see the front row of Hugenote. Tremendous try by Steyn earlier on. Nicely taken by Rossouw, beautifully out to Fleischer. Nice little darting by him. Again the support, good stuff coming from Van Vuren. Loose going through there, but they lost the ball. And so perhaps this could be the last chance for F.H. Odendaal in this, the 1987 Administrators' Cup. Ooh, a tight head. We couldn't win it at a better time. Loose, who's done so well, couldn't gather it in. Rossouw is back in the full-back position. He darts in nicely. A long kick coming from him almost in desperation. Swart will have to run. He gives it out to Botha. And at the moment, and here comes another drop kick from Colleen. Going back for it is Flock. He must gather it in. He must run. The other players are not coming back. They're all dead tired. And he dots down. And the referee looks at his watch. Certainly can't be too much time left now. 18 points to 14. Hugenote from Springs in the lead. Well taken. Well, Kruger doesn't quite get it in. Viss is in there nicely. So is Olvagen. Nice pass from Van der Westhuizen. And Locke passes it out. Now they'll have to open it up again. Botha it is who tries to... And Swart is up there with them. The tackle nicely played by Meerden. He did very well. He's done very well in defence all afternoon. He's in support of Venter again. The tackle coming from the reserve Fourie. Colleen goes across. And the referee must surely blow his whistle now. The maroon jerseys are up in the air. The blue heads sag.
and 1987 has been won by Hugenote. The players are mobbing each other, and there you can see the tremendous elation. Their coach, Skip Henderson, former Eastern Transvaal captain, is on the field. He must be delighted. A game played at tremendous pace. Retief ace, what a game. Ja, nee, ongetwijfeld, Hugh. Je weet, die span van Hugenote was verreweg die gunstelinge geweest om hierdie wedstrijd te winnen. Almal het gedink hulle sal dit baie maklik doen, maar laat ek vir u sê, dit was geen maklike taak nie. F.H. Odendaal het met